Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang ramai dan viral di media sosial, banyak dibahas oleh konten kreator. Salah satunya seorang mu'alaf. Jadi anaknya ini mu'alaf, kemudian bapaknya masih dalam keadaan non-muslim atau kafir ya ikhwah. Tetapi apa yang terjadi? Dalam rangka untuk dakwah, anaknya ini membacakan ayat Al-Quran tentang qital, tentang peperangan dalam Al-Quranul Karim. Hal yang kemudian mengejutkan apa yang disampaikan oleh bapak ini, dan ini penilaian yang sangat jujur luar biasa. Kebanyakan non-muslim yang benci kepada Islam, yang tidak ridho kepada Islam, seringkali ayat ini dipotong-potong kemudian agar memframing ajaran Islam itu keras dan lain sebagainya. Sehingga tatkala ayahnya ini yang beragama non-muslim itu melihat ayatnya dengan menyeluruh, orang ini memberikan penilaian yang begitu sangat luar biasa. Ya, kita doakan mudah-mudahan ayahnya juga masuk ke dalam Islam. Jadi di sini anaknya sudah masuk Islam, nah ayahnya sendiri belum. Semoga hidayah Allah Subhanahu wa taala diberikan kepadanya. Alhamdulillah. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana isi dari videonya. Ayat yang akan dibaca dalam surah Al-Baqarah ayat ke-190. Silakan ya ikhwah. I'm going to read my dad the most controversial verse in the Quran, and then he's going to give his honest opinion on it. Don't hold back. All right. Quran 2:190. Fight in the cause of God only against those who wage war against you, but do not exceed the limits. God does not like the transgressors. Baik, supaya lebih afdolnya lagi kita bacakan terlebih dahulu ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa qatilu, dan perangilah mereka fi sabilillah, di jalan agama Allah. Alladzina yuqatilunakum, di mana mereka sudah memerangi kalian. Tetapi di ayat ini Allah tegaskan wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Kita lanjutkan lagi ya, kawan. Sangat menarik. Kill them wherever you come upon them and drive them out of their place which they have driven you out. For persecution is far worse than killing. And do not fight them in the sacred mosque unless they attack you there. And if they do so, then fight them. That is the reward of the disbelievers. But if they cease, then surely God is all forgiving, most merciful. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam firman-Nya Al-Baqarah ayat 191. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qatulu haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl wa la tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilunakum fihi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Nah, non-muslim di luaran sana yang ingin memframing dan memfitnah Islam membaca ayat ini sepotong-sepotong, sehingga terdengar Islam itu agama keras, agama kekerasan, agama perang dan sebagainya. Padahal kalau kita baca keseluruhan ayatnya, justru Islam mengajarkan kedamaian. Sehingga dalam Islam itu ada yang kemudian dinamakan dengan defense. Kalau kita diserang, maka kita akan menyerang. Tapi kalau mereka ingin hidup berdampingan, maka kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Terkadang mereka mengatakan dan memotong ayatnya sampai di ayat waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuhlah mereka, perangilah mereka di mana mereka berada. Ayat ini yang kemudian diviralkan, disampaikan di tempat-tempat ibadah mereka, sampaikan di media sosial. Tuh lihat orang Islam itu seperti ini. Padahal kalau misalkan kita melihat keseluruhan ayatnya dengan asbabun nuzulnya, kemudian secara syamil dan kamil kita memandangnya, menggali Al-Quran dengan terjemah dan sebagainya, maka kita akan mendapatkan bahwa ketika umat Islam diserang, maka umat Islam untuk mempertahankan diri, jiwa, raganya diperbolehkan untuk melawan. Ikhwabillah, bagaimana tanggapan dari Bapak non-muslim ini? Silakan ya ikhwah. That verse sound like the Quran is promoting violence. It is clearly stating that standing your ground is appropriate. Defending your place and protecting your own is allowable and defensible. But it also says and implies further that there are rules and limits to that, to how far you can go with that.
clearly it's saying, it's basically if someone has driven you from your land, get it back, push them out of it, or, there are places of respect that you do not, like in the mosque. But I've also heard in other areas too, there's rules for engagement, rules of how far you can go with things, and I think that's appropriate in that if a religion defines what is allowable in an area, war, aggression, where it may be unspoken, and then there's no guidelines. It's all just made up. Yeah, that middle verse, what I said there, where it says, go kill the polytheists and the non-believers, that's the most common verse that's quoted out of context. Objectively, does that sound bad? Objectively, that can sound bad, yes. With context, Yeah. does it sound bad? I think with the context of the whole passage, I think, in fact, I was thinking about some of the other words you said, so I passed that part over. So, out of context, it definitely can sound bad, but most of things can sound one way or the other when taken out of context. I agree. Baik, sahabat Resik Kaji, inilah penilaian jujur dari non-muslim, seorang ayah yang masih dalam keadaan non-muslim. Kita doakan semoga beliau mengikuti jejak langkah anak yang sudah menemukan akidah Islam, yang sudah menemukan kebenaran. Dan semoga dakwah beliau, karena memang beliau ini subhanallah, dari video-video yang kami lihatnya itu dakwahnya begitu sangat luar biasa. Setiap video yang dibuat itu isinya dakwah, memperkenalkan Islam, bahwa Islam itu damai, Islam itu mengajarkan kebaikan, Islam itu tidak mengajarkan kekerasan dan sebagainya. Subhanallah, banyak sekali. I can prove to you that Islam is the one true religion in 45 seconds. Point number 1. The Quran says the word man and woman 23 times, and we have 23 pairs of chromosomes. The Quran also says the word land 13 times, the word sea 32 times, and the makeup of our earth is 71% sea and 29% land. That is crazy. Dengan niat membuktikan kesalahan Al-Quran, pemuda ini mulai menelitinya. Tapi, alih-alih menemukan kontradiksi, ia justru terkejut oleh berbagai kebenaran ilmiah yang mustahil diketahui oleh seorang buta huruf di gurun pasir 14 abad lalu. Temuan ini akhirnya meyakinkannya untuk memeluk Islam. Number 3, it also says the word day 365 times, which is the exact calendar we use right now. And number 4, it says the word month 12 times, which is the exact same calendar that we use right now. Number 5, it mentions that the heavens and earths are constantly expanding. In the last 100 years, we just now found out that the universe is ever expanding. Number 6, the Quran is 1400 years old. None of these things were around 1400 years ago. It was written, transcribed by an illiterate man who could not read or write. How would have he been able to know any of that unless it was divine? That brings me to point number 7. Look at everything objectively. Objectively, if you look at what I just mentioned, how can you deny that Islam isn't the truth? Dakwah-dakwah beliau di media sosial. Semoga beliau dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ayahnya pun juga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza. Jika bermanfaat silakan klik subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insyaallah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.